The once thriving Baina fish market is now a shadow of its former self, with only 3 fish vendors remaining in a structure plagued by decay. The market, which previously housed a vibrant community of fish and vegetable sellers, has fallen into severe disrepair. Visitors to the market are greeted by a discouraging sight: a damaged roof, inoperative fence, and water seeping through cracked walls. The deteriorating conditions have driven most vendors to relocate their businesses to the nearby streets where they can more easily attract customers. This exodus has left the few remaining market vendors struggling to maintain their livelihoods. With the majority of trade now occurring on the roadside, those still operating within the market structure face significant challenges in attracting sufficient business. सांचे बसपा दिना किमसा आणि गिराकी नु सगळो लोक बाहेर निसते घेता हिंगा भितर कोणी येना उदक हा उदक नळ नापा नळ आणि बोरिंगाचे उदक काढता आणि म्हणतात दुकानाक बसून आणि गळटा होय पोत्रे सगळे गिरावा चोड गोता उदक घेता भितर आणि लोक गिराय घेता गिराक येना वा कोणी नाही हिंगा सगळी घाण झाला म्हणून कोणी गिराक येना साप ना एसी ना तेसी ना म्हणटा लोक घेऊन आणि बाहेर लोक बसता म्हणून गिराय खूप बसता बा लोक हिंगा येवपाक सोदना लोक हिंगा बाहेरच्या बाहेर नुसते घेऊन वयता. तुम्ही किती मागता तुम्ही आता दीपक एक आम्ही बरे मागपाचे तो आमका हेल्प करता म्हणून सांगला आणि सगळे करून दिता म्हणून जरा पहिले हेल्प केला आणि आताही करून दिता म्हणून सांगला बाबा तो आणि आम्ही पोतून वचून तेकाच आम्ही स्वतः येताय आमका हे करून दी ते करून दी आमका काय नोट चलना लाईट ना फॅन चलना एसी म्हणून. ही मार्केट आम्ही लहान असताना दयानंद बांदोडकरान ओपनिंग केल्ले हे मार्केट आणि हे मार्केट इतके लोकांक गरजेचे आहा की हांगा नुस्तें जावं वेजिटेबल सगळे आमकां हांगा लागीं मेळटाले 2 गिरणी आहा ते आतां आज परिस्थिती अशें जाला की मार्केटान सगळे नळे फुटलेले आहा भितर सगळे उदक येता आणि आमच्या गिरणीकारांक त्रास जाता आणि लोकांक हांगा येवपाक हांगा सगळे नुस्तेकार हांगा सोडून गेले विकताले ते थिंगा चर्च रोड थिंगा बसता लोक वेजिटेबल विकता ते सगळे भायर येयल्ले आहा तर मार्केट युजलेस आहा मार्केटान कांय ना जावन हां तशें हे बरे भशेन करपाक लागून दिपकान आमकां इन्शुरन्स दिला की हे मार्केट सद्याक रिपेर करता म्हणून सांगला ताणें विश्वासन दिला बेगीन बेगीन आनी दुसरें हांगा मार्केटा फुडें व्हडलें घाण आसलेली सगळो कचरो हांगा उडयताले ते दिपकान सगळे क्लियर करून परत फुटपाथ बांदला ते बेगीन आनी परतून घाण जाल्ले आहा ते क्लीन करता म्हणून सांगला. In response to numerous complaints from the affected vendors, a delegation led by Mormuga Municipal Council Chairperson Girish Borkar and Ward Councillor Deepak Naik, accompanied by a team of engineers, recently conducted an inspection of the market. The visit aimed to assess the extent of the damage and explore potential solutions. Officials are now considering plans to renovate the market with the dual goals of improving the infrastructure and creating an environment that can accommodate all vendors under one roof. मिटिंगेन आमकां दीपक नायक वॉर्ड कावन्सिलर वॉर्ड भागाचो तेणी दाखयल्लें बायणाचें फिश मार्केट कंडिशन व्हेरी बॅड आसा म्हणून तेन्ना आज इन्स्पेक्शन घेतलें इन्स्पेक्शनाक पयलें जाल्यार परिस्थिती बेकार आहा पत्रे बित्रे मोडलेले आहा लोकांना दिसता खूब वर्सांचें हें फिश मार्केट आनी आतां आमी आनी आमच्या म्युनिसिपालिटीचो स्टाफ येवन आमी इन्स्पेक्शन करून आमी चिंतला हो प्रकल्प परत घेवचो म्हणून हातीन आनी बरी एक नवें रिनोवेट करून बरें फिश मार्केट करपाचें चिंतलेलें आहा. आमचे टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑलरेडी आता हे घेऊन कितलो एस्टिमेट आसा तो पळयतकूच आमी मागीर एस्टिमेट काढून हे 2-3 विका भितर मागीर करतले केन्ना कोणाक फोन करपाक रेडी आहा मागीर करून दिवपाचें. कावन्सिलान मिटिंगेन पॉयंट रेज जालो फिश मार्केट एकदम डिलिबरेट कंडिशन आसा आनी खरोखर डिलिबरेट कंडिशन आसा ते आनी एवरी टायम आमी थ्रू जी सुद्दां आमी हांगा हो प्रोजेक्ट फिश मार्केट करपाचो ठरयलेलो आसा. काही कारणान म्हणजे फाटली जी लँड आहा ती गव्हर्मेंट लँड आसा ती आमकां एक्वायर करपाक जाय आनी ती एक्वायर करपाक भितर एक 2-4 घरां आसा ती घरां आमकां डिमॉलिश करची पडटली सो तो प्रोजेक्ट केन्ना जातलो तो खबर ना. पण आतां तुमी पळयलेलो आसा तेन्ना सगळे झाडां पळय वयले पत्रे बित्रे खचरे पडलेले आसा आनी सकयल जे आसा पळय फिशर फोक जे आसा पळय ती फिशर फोक भितर बसपाक फुडें फाटी जाता. हांगा टोटल एक 7 ते 8 फिशर फोक आसलेले फक्त 3 जाणां फिशर फोक उरलेल्या फुडें बाकी सगळी भायर ऑन प्लेस बसलेली आसा ती हांगा थंय सगळ्याक बसलेली आसा ती सगळ्यांक अंडर वन रूफ करतलो जाल्यार आमकां फर्स्ट प्रायोरिटीन आमकां मार्केट करचें पडटलें. आयज चेअरपर्सन आनी म्युनिसिपल इंजिनियर दोगूय जण हांगा येयल्लेले आसा आमी एक हांगा प्रायोरिटीन जो फिश मार्केट आसा पळय तो बरे भशेन रिपेर करपाचो रिपेर इन सेन्स म्हणजे थोडो म्हणजे
मायनर रिपेर मेजर रिपेर आनी खंय चेंजीस करपाचे आमी चेंजीस करतले. तूं मिडियाक सांगता तुमी सुद्दां हांगा लोकल तुमी हांगा पळयलेले हांगा जेन्ना पयलीं हांगा एक घाण आसलेली फूल जो कचरो हांगा उडयलो आमी इतले ब्युटिफाय केल्लेले आसा ब्युटिफाय करून हांगा फुटपाथ केल्लेले आसा क्लिनर्स. आयज हांगा लोकांनी पळोवचे हांगा खंयसर गाडयेचें काम करता कोण कचरो हाडून उडयता भितर कोण घराचें काम करता ते डॅमेज हाडून उडयता. म्हणजे हांकां लोकांक इतले ब्युटिफाय केल्लेले सुद्दां परवडना. हांवें आमी स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिलां जे कोण हांगा कितें माती उडयला कोण हांगा कन्स्ट्रक्शन करता इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन करता माती हांगा उडयला तांकां 100% फायन लावपाक सांगलें तांकां. सो इमिजिएटली म्हाका एमिनेशन दिलां की तो हांगा एक्शन घेतलो. As the community awaits the outcome of this inspection and potential renovation plans, the future of the Baina Fish Market hangs in the balance. Hiru Mahale, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365.